Vision Fraisin Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Vision Fraisin Madagascar. Asandrato mivavakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao sy mankasitraka anao izany. Jesosy malalo, hatramin'ny maraina nefa niantsona ny anaranao. Eny fa hatramin'ny taloha nefa niantsona ny anaranao. Eny fa mandrakizao eto amin'ity toerana ity. Miandrandranao fatratra izahay. Mideranao izahay mankalazanao. Manome voninahitra ny anaranao. Irinay tokoa Tompo, ny anatrehanao eto amin'ity toerana ity. Avertsika indray Andriamanitra, Andriamanitra. Miantso anao izay, miantso ny herinao izay, miantso ny falebiazanao eto amin'ny toerana ity izay. Hatramin'ny maraina tokoa Jesosy, nefa niantsona ny anaranao. Hatramin'izay nisinao, nefa niantsona ianao. Faiona aminao izay Jesosy. Fahasoavanao Jesosy no mbola natozoanao tsirairay, natozoanay tsirairay avy. Sambatra loatra izay Jesosy fanovonjenao. Sambatra loatra izay fa efa voavidinao tamin'ilay rano sarobidy. Jesosy. Very tokoa izay Jesosy raha tsisy ianao. Efa nanao ratsy indrindra teo masonao izay. Ankehitriny Jesosy mamindrafo aminao.
Salai padu Ratindinda Feratalu Samavuja Samakalu Samaita Vertikandrave Fasuavana Suavana Namujala Santo Jesus Fasuavana tokoa namonjena ho anay zahay Jesosy ilay mpanota tsy mendrika kanefa Jesosy namondrano ny fomba voavela heloka izahay Jesosy atoa mihina Jesosy zay heloka vitanay dia efa voavidinao tamin'ny rano sary efa nisolo volanay teo amin'ny azo fijaliana ianao isa mbola averintsika ihany hoe fahasoavanao fahasoavana namonjena salai padu ratindinda Jesus ratsy ny fanatrehana misaotra indrindra Jesosy misaotra fa mandrotsaka ny fahasoavanao aminay mandrakariva ianao salai padu ratindinda faly indrindra ny fonay amin'izao fotoana izao Jesosy satria efa vonjinao zay efa voavela helo afaka miantoka eo ambany fahasoavanao Jesosy sambatra loatra izay manana anao sambatra loatra izay manana le rano saribita afaka manadio anay fantatra Jesosy amin'izao fotoana izao efa madio toy ny oram-panala izay Jesosy efa voavela misaotra Jesosy tamin'ny famindramponao misaotra Jesosy tianay loatra ianao akasitraka indrindra Jesosy ebe loatra ny fitiavanao misaotra Jesosy misaotra indrindra misaotra Jesosy mankasitraka indrindra Jesosy Satsunya Satsuyana Situ Satsunya Ratsuyana Saotra Jesosy efa voavela heloka izay manana izay Jesosy manana anao fa loatra ny fonay Jesosy fa efa voavela heloka mankasitraka indrindra Jesosy Jesosy malala amin'izao fotoana izao dia miantso ny fanahinao masina izay mba voavela heloka tokoa izay tenao Jesosy any amin'ny 2 Corinthiens 5:17 milaza hoe koa raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy fa efa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ireo amin'izao fotoana izao dia efa tonga olom-baovao tsika satria efa voavidiny Jesosy tamin'ny rano efa hafakely amen ka noho izany dia iantso ny fanahy masina antsika anatrika antsika eto amin'ity toerana
Antsointsony fanahy masina ameno ahy ameno anao indray eto amin'ity toerana ity haninika ny fiainantsika manontolo hiasa any amin'ny tokantranontsika hiasa amin'izao fiangonana izao fanahy masina izao fotoana izao miarabanao indray izay tonga soa ianao raisy ny toeranao lay toerana ambony indrindra no ametrahana ianao fanahy masina raisy ny toeranao ianao indray no andrandrainay milanao ny fonay maniry mafy ny fanatrehanao eto amin'ny toerana ity indray izay tonga soa andray anao zahay raisony toerana ianao no andrandraina milanao ny fona fa maniry mafy ny fanatrehana tonontsika indray fanahy masina fanahy masina tonga soa mandray raisy ny toeranao fanahy masina raisy ny toeranao raisy miady sy ny voninahitra izay asandradraka amin'ity toerana ity fanahy masina midirantsitra amin'ny fiainana ianao mitondra fanendrena eo amin'ny fiainana ianao avy mameno tanteraka aminay ianao fanahy masina avy mameno tanteraka tsy ho feno zavatra fa zay fanahy masina hitondra ilay fiainanao zay tompo avy mameno tanteraka avy mameno anay tanteraka ianao fanahy masina eto ny fanatrehanao eto ny fanabeazanao mikasika manokana anay tsirairay ianao eto amin'ity toerana ity fanahy masina tonga soa ianao faly mandray ianao zay faly mandray ianao zay fanahy masina orekena fanahy masina mampitota aminay ianao fanahy masina averitsika hoe fanahy masina tonga soa ianao soety anao mandray anao zahay raisony toerana ianao no andrandrana milanao ny fona fa maniry mafy ny fanatrehana ay masina tonga soa iasa mahery tsy taka ny fomba mahazatra aneo fagagana eto amin'ity toerana ity indray ianao fanahy masina aneo ny voninahitra eto amin'ity toerana ity indray ianao fanahy masina androany ireo izay manan'olana fanahy masina dia efa tokony vahaolana ianao ireo izay manao fanahy masina dia efa anasitrana anazy ianao fanahy masina zao fotoana izao tsy ho tony fotoana mahazatra fa fotoana tena anehoana voninahitra ao tsy nyfahateganao misatra fanahy masina iasa mahery eto makasitraka etena fanahy masina
Masino mankasitraka anao zay amin'ity fotoana androany ity. Tonga indray tompon'ny fotoana ombiazanay, tonga ny fotoana itombonay refy eo amin'ny fanomponanao, tonga ny fotoana afantaranay ny marina ary nafahanao anay tsy ho andevo. Oka tompo tahina indray ny fanahy izay mandre ny afatra androany. Oka ho isy famelomelomana indray Jesosy amin'ny fiainany tsiraray avy ambadiky ny fandrenesany an'izao teny izao. Horakofanay amin'ny ranao Jesosy ity fotoana androany ity, ary angatanay ny afo ny fananao masina iredareda mampahery sady ampitombo anay indray ho amin'ny fahalalana tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy mahazo toerana isika. Alléluia. Mba afaka mba mitsikitsiky amin'ny akaikinao ve ianao? Mba izarao tsikitsiky le olona akaikinao a. Dia sady teneny izy hoe fifaliana ho anao eny mihaona aminao indray. Amen. Tena faly ve ianao sa miteny fahafaly fotsiny? Teneny izy fifaliana ho anao hoe mahita anao. Taiza foagna hoe anao ela be izy. Amen. Tonga sotsika rehetrarehetra atao an-tragnon'Andriamanitra, fiadanan'ny tompony amintsika menakavy. Ary fifaliana ho an'androany a nitondra ny afatr'Andriamanitra ho anao a amin'ny alalan'ny loha hevitra lehibe izay nampitondray ny tompo hoe mahomby aza ianao. Alléluia. Somary teneny kely an'izany ny akaikinao mahomby aza hoe. Amen. Alléluia. Mahomby aza. Tanjon'Andriamanitra ry avana ary fifalian'Andriamanitra no mahita ny zanak'Andriamanitra mahomby. Ary ny fiainanao a dia efa voatendry ho amin'ny fahombiazana. Namboarin'Andriamanitra ianao mba ho feno fahombiazana ny fiainanao. Namorona anao Andriamanitra ho amin'ny fahombiazana. Sahala amin'ny ataontsika miteraka. Anao zao raha niteraka zaza anankiray ianao a, nofonofonao amin'ny zaza io dia izy ho lasa olona goavana. Tsisy ray aman-dreny ry avana mivavaka na hoe mijoro zanany tsy anjary raza. Tsisy ray aman-dreny ka hoe miteny mihitsy amin'izany nahoaka anao ty boribory. Fa matetika ny ray aman-dreny a dia mitsodrano ny zanany foana ary nofinofo ny ray aman-dreny tia no tanterahana amin'ny zanany. Ka ianao mahazanak'Andriamanitra anao a, nofonofon'Andriamanitra rehetra ny ho tanteraka aminao. Alléluia. Zanaky Davida, Solomon, nofonofon'ny Davida rehetra tanteraka tagny amin'ny Solomon. Tahiny Jesosy ianao, zanak'Andriamanitra ianao, ny planin'Andriamanitra rehetra ho tanteraka amin'ny fiainanao. Tsy hainako tsara ny amenina ny sasany. Alléluia. Mbola veriko indray mandeha hoe mahomby aza. Alléluia. Amen. Io anefa ry avana tsy zavatra tonga foana io fahombiazana io. Tala mitongotra anao zao hoe tsy azo atao hoe madiova. Fa mila mandeha magnatony tany misy rano anao, malaka savony dia diovinao le izy korotinao dia madio izy avy eo. Ny zavatra rehetra sahala amin'izany daholo. Ka ny zavatra raika atoroko anao fotsiny dia tsotra, ny olona mahomby rehetra hitanao reo a dia olona mitovy aminao daholo. Oka ianao tsy hagnavaka ny tegnanao hoe zay avavaritra na zay avatsimo, na za olona tsy dia nianatra na za olona nanao an'izao. Ny olona rehetra tafita amin'ny fiainana, ny olona rehetra navita zavatra goavana, ny olona rehetra hitanao fa manana ny maizy azy dia olona mitovy aminao daholo. Tika anao mba ho tonga saina amin'izany aloha ny any. Mitovy ny olo. Dia zay mahatonga ana miteny teo hoe raha maloto ny tongotrao tsy ampy le miteny aingany mba adio tongotra anaty. Aingany izy ty mba angilangilatra mba tsisitsisy an'reto tongo bakivaky rehetra sady marary ny mahamenatra. Fa misy zavatra atao ao a, zay vao tonga ny fiovana, zay vao tonga ny fahombiazana. Amen. Amen. Ary fantanao tsara angamba igny lesitsika igny fa raha dininao eo zany ny olona ny 700 ny olona megnagnarana hoe multimilliardaire, multimillionnaire, presque olo tsy manana baka agnaty poso ny ankamaroany. Fa anao foana izy manana baka izy. Amen. Anao izy raiky mpanambola manana baka. Fa ny 700 presque olo tsy dia navita loatra tamina fianarana. Dia eo zany a
mba tokony agnamafisanao ny fisainanao fa possible aminao le izy. Alléluia. Misy olona tegna raha remarquenao tsara tamin'ny anareo mbola niara-nianatra izy le mpangalatahaka fo. Izy le avandarony même darony. Izy le olona tsy de nagnano akory nefa jerevanao am'izay am'izao ny fari-piainanareo gaga anao mizaha ananjy ry zalahy igny. Nisy zalahy zay mpiara-mianatra taminay D plus 2 izy égale 6 na azahoan'ny punition herinandro fa mbola naheriny mbola D plus 2 ny firy égale 6 io le izy fa am'izao inga io de mahagaga fa lasa manana ny maizana de variagna anao mijery izy zalahy D plus 2 za ndray mandeha zay lanitra de nataoko an'izany ahoana le izy D plus 2 ozy talon fa tsy avaizo azao le izy ka tsy olo hitanao ohatrany hoe tsy de naomby tamin'ny taloha io ka hoe tsy aomby mandrakizay ary nagnafarako anao igny tamin'ny azoma hoe mahatonga an'iregny zavatra regny aneo za ainy namoaka an'le zavatra tao anatiny ka agnatinao io misy raha tsy mbo hitanao izy io tsy mbo hitanao ve raha agnatinao io mba mandini kely ok anao zany mba manomboka jery ro za zay aby ro mantegna azonao le izy misy taogna zany mba magnanova raha karaha zany mba dininao kely mizaha fitaritra anao de zanao sala za zay mba mahitanao fa agnatinao misy raha. Amen. Alléluia. De manomboa am'izay no tsara mba manomboa am'izay mba mieritreritra hoe aomby misy tsy mahazo tsara le hoe aomby verine bœuf ndraiky hoe fotaka tsy aomby tsy bœuf fa succès amin'ny teny français succès. Amen. Mba ho tafita mba ho anjary mba ho anan-karena dana zany mba manomboka mandinika an'izany mba manombo mieritreritra hoe za mba hanan-karena am'izay mba efa nampandalovanao tagnaty saigninao ve raha karaha zany matetika raha mandalo agnaty saigny ao anambady viagna za zay nampaka biavy am'izay viagna za zay mba hoisy lehilahy ampakatra anahy viagna fa nendraytsika tsara mba nieritreritra hoe mba zazany mba hanan-karena am'izay zay ny antsoina hoe penser à la richesse satria ny olona rehetra tia hita zavatra hitranga amin'ny fiainany de mila resy lahatra aloha fa ampandalovigny amin'ny fieritreretagna igny zavatra igny satria raha vao zavatra anankiray nampandalovinao agnaty eritreritrinao tsy maintsy réaliser amin'ny fiainanao. Ninino melohany anagnanao telefôny nieritreritra anagna telefôny malohanao marina sa tsy diso melohany navitanao tragno nieritreritra nangan-tragno malohanao melohany nanagnanao zavatra anankiray nieritreritinao le izy fa tsisy zavatra tonga ho azy melohany nisy ny olombelona nieritreritra Andriamanitra namboatra olombelona tainy Jesosy ianao matetika fampianarana ohatrany ty resahako ty moa de misy manakina foana fa tsy ahoako izy androany kiano agny fa nitanjoko ianao mahomby ary faly zara mba mahitanao misy fahombiazana fiainanao. Amen. Alléluia. Zany hoe manombo zany mba misaina zavatra zay mbola tsy misy asa mba vitanao zany mba misaina zavatra mbola tsisy le izy fa feritrerety manomboka tsikelikely ohatranao zany mba mijery telefôna anao mba mijery anao aty raha tokony mba hovako haute gamme amintsaiky izy ty karaha fa fadeandehagna na foza orina ty hoanao manomboka mieritreritra ianao na mbola tsisy ary le izy ohatra koa amin'ny toeram-piasagna manomboka mieritreritra ianao fa mba hisonotra grady manomboka mieritreritra ianao andeha anao an'izao na de mbola tsisy ary le izy ary zany ravagna ny définition ny finoana raha mamaky ianao Hébreu 12 andininy voalohany Hébreu 11:1 ny finoana ozy de fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana zavatra tsy hita de mitovy tsisy valaka am'izany ny fehezanteny anankiray tsona hoe pensée
penser, méditer un objectif qu'on veut atteindre. Penser, méditer un objectif qu'on veut atteindre. Les œuvres de Tino, Tungavana, Saint-Teno, Vinaveneno, Eteretno. Amen. Tsy haiko hoe inona zao le zavatra tianao hitranga na amin'ny resaka vavaka io ohatra hoe maregny mararara regninao dia anao tonga am-piangonana saintsaino le zavatra tianao atongavana hoe maivamaivagna zany eny miala aketo sitrana aretiko tiany ihany miasa aminahy Andriamanitra méditenao le izy. Amen. Io zany a no agnisan'ny zavatra mahery vaika indrindra ary misy fiantraikany indrindra amin'ny hoavin'ny fiainanao zay zavatra saintsaininao. Io no afaka miatake amin'ny hoavin'ny fiainanao. Io no afaka réaliser amin'ny hoavin'ny. Manombo mahita fa anao io olona ngeza be. Manombo mahita fa anao olona malaza tsy ho ela. Olona andrandray ny fianakaviana. Lasa olona maventy be tamatavy eto Madagasikara. Lasa any agnaty anankiray zay tsara. Manombo mahita an'izany agny amin'ny feon'ny fieritreretana. Fa za mieritreritra foagna hoe anao ohatra an'io foagna na anao olona tsy magnanakory loatra, anao olona fa mba mijereva lavitra, mijereva fa ho asandratr'Andriamanitra ianao. Lazao hoe amen. Alléluia. Manana influence ngeza be zany ny fieritreretana revana. Ary ao no mivoaka ny antsoina hoe hevitra na hoe idée. Azonao? Manomboka eo am'izay no manana idée. Raha anao mieritreritra mbo te hanana telefôny, lasa manana idée azahoagna telefôny. Raha anao mieritreritra hananga tragno, lasa manana idée agnamboarana tragno. Raha anao mieritreritra hanambady, lasa manana idée anjingana viavy. Zany izy voazony ery zalahy. Bon. Igny zao mazava tsara aminanjy manana idée. Azontsika zany. Fa raha mbola tsy nampandalovinao tamin'ny tontolon'ny fieritreretana ny zavatra anankiray, tsy voaka mihitsy ny antsoina hoe hevitra. Na tiana na tsy tia. Amen. Alléluia. Ndana zany a rehefa mba mivoaka am'izay le idée dia mba omeo tombambidy. Izy koa mba misy idée tonga aminao omeo tombambidy ary aza mipetraka raha tsy tanteraka. Hoe ty le hevitra tonga tamin'ny alahady. Ty le hevitra tonga taminah tamin'ny atalata dia ndana tanterao le hevitra azonao. Niainga avy tamin'ny fisaintsainanao. Itahinao any Andriamanitra. Alléluia. Io idée io a nantsony teny français hoe aperçu. Aperçu. Une idée. C'est un aperçu. Na ihany koa hoe une vision sommaire. Vision sommaire. Ny idée ihany koa dia antony français hoe notion de quelque chose. Notion de quelque chose. Le tsy mahita ny français zay miasa aloha amin'izay. Tandrignesy fo. Ndesoagny quelque chose nao pasteur wa. Aza magasarotra boka le. Afa fantoa foagna dia fa zay. Tsara tenin-drazantsika zany. Amen. Loanao foagna mody akatokatoko no magnano dia dia olo jiaby zany mijery ha mikapta ramse eo. Amen. Izy avy kosa moa ny gisitra eto e. Izy dia fianaragna zany. Amen. Na mba tsy hainao le izy mieritrereta sady fa hainao le izy. Amen. Zay le idée. Io ihany koa antsony teny français hoe élaboration originale de la pensée. Élaboration originale de la pensée. Ny idée. Na antsony ihany koa hoe hevitra afaka mamaly amin'ny trangan-javatra. Afaka mamaly amin'ny trangan-javatra. Ka eo zany a misy karazany maromaro ny fomba fisainana. Misy karazany maromaro satria avy amin'ny fomba fisainana tsika mamoaka ny hevitra. Amen. Donc zany misy ny antsoina hoe pensée créatrice. Pensée créatrice. Na azonao lazaina koa io hoe idée créatrice.
Anao zany ohatra hoe amin'ny fotoana anankiray nandiny zavatra igny ianao dia ity zany le fisainana hoe anao zavatra milohan'ny olona rehetra hoe anao mihitsy zany no agnano anazy zay ny antsoina hoe pensée créatrice. Raha mbola tsisy olona agnano anao namorogno azy. Azo atao tsara rehefa mamorogno raha karan'izany amin'ny quartier, amin'ny tanàna, amina toeram-piasana, amina tontolo anankiray misy anao mihitsy zany mba nieritreritra ny raso rangaha agnano an'izao za zay mbola tsisy nagnano. Azo atao tsara zany ndana mba managna fotoana mandinia hoe ino zavatra mbola tsisy nagnano fa anao ny agnano anazy. Anao zany hitondra marika vaovao tsy hoe la asa ino eky izy asa hoe vantsiroko miaro ora ovotro miaro sosisy ohatra zay wala tsara nisy nagnano karak'izay ohatra zany ohatra azareo lesy azo atao tsara. Hitanao zany mahatonga olo lasa navita nagnano sport nagnano soprette nanokatra ino orinasa maventy io mbola tsisy nagnano fizy nagnano anazy io nefa za tariam-boalohany igny olo mitovy aminao fa tsy hoe olo miavaka be na hoe rebako ro olo jingojay tsisy andalo mitovy daholo ary possible aby tsy nandalo fianaragna nandalovanao fa nampiasa n'ity système ty izy nampiasa n'le idée na le hoe pensée créatrice. Amen. Zany hoe anao mihitsy zany no manomboka fa tsy nangalatahaka. Anao mihitsy ny créer anazy. Asa nagnano modelina lamba anao, sa nagnano modelina kaskety anao, sa nagnano modelina kapa anao, tsy fantako zay zavatra mba nataonao. Asa anao nagnamboatra t-shirt anao sa tsy haiko ino, anao ihany namorogno azy. Na ohatra koa anao mety possible anao namorogna tady volo mandrandram-bolo fa anao ndraiky nanagnaninao manokana tsy haiko zay le hoe pensée créatrice. Anao mihitsy ny créer zavatra zay mbola tsisy nagnano. Azo atao zany rehefa ary mbola betsaka raha mbola tsisy nagnano amin'ny andro igny antsika zao mbola maro fa anao tsy tia hagnano fo. Engany mba hagnano anao manomboky niany, engany za mba hagnano anao manomboky niany. Alléluia. Iny tompo ianao. Alléluia. Amin'ny teny français devait créer une chose nouveau. Même nouveauté tegna nouveauté be mbola tsisy nagnano mila mijery zany ianao zavatra anankiray mbola tsy misy mpagnano nefa fantanao fa ilain'olona sady mampidi-bola. Azonareo zany fa problème tsika moko rehefa tsika tsy tia andinika raha karahan'izany manahiragny lohatsika zany fa ndana mba mandinika ianao misy fotoana hoe inona zavatra mbola tsara nisy nagnano fa anao magnano anazy sady ilain'olona i zavatra io no afaka mampidi-bola aminao. Azo atao zany raha tia hita fahombiazana. Azotsika ve zany atsika ne rehefa hafa mihitsy atsika zanak'Andriamanitra sady misy osotro atsika, misy fanamasina atsika, misy hery atsika ary plus koa tsika olo nianatra koa. Amen. Tokony andeha lavitra be fiainanao zany kristianina zany rehefa raha vao ampy fampianarana tokony olo androso be amin'ny fiainana, tokony olo andeha lavitra. Fa atsika indraindray mora afapo vao misy raha kely magnodidina atsika dia efa ty mety efa izy tika efa izy satria efa mandray karama par mois efa navita tragno araiky efa ohatran'izao dia efa afapo amin'igny eo fa tsy te hijery tsony hoe ino ary. Indrindra ny fidiram-bolanao tokony jerevanao raha maromaro fa tsy raha raiky fo. Zany ane mahatonga fiainan'olo raha vao afakasa tonga dia rava tanteraka mihitsy izy satria tsisy raha eky mba nianterany, tsisy raha eky mba nataony ankoatran'io asa io. Ndana mba mijery zavatra anao diny zao mba mijerevanao zavatra hafa afaka ampidi-bola aminao fa tsy mianteritra amin'ny 30 andro volan-draiky io vao mijanona io simba daholo ny avenir jiaby. Maheno ve anao? Za zany mino fahatsoatsy hoisy multimilliardaire ivoaka atsizona. Amen. Alléluia. Amen. Satria ny olona anankiray mpamorona activité, mpanangana activité
dia magnomby kokoa raha oharina mimpakatahaka. Alleloia. Dia ndana jerevo zay zavatra mbola tsisy mpagnano fa anao manomboka magnano azy dia ho hitanao fa andeha io. Na amin'ny resaka fagnamboarana mofo iny ry avana azo atao tsara e. Fa tsy zany marao fa nare jiaby ndray nagnano paty daholo koe. Sare jiaby ndray composiste daholo. Aiza zokinao magnano composé. Aiza zandrinao magnano composé. Iry ihany magnano composé. Dia lasa ndraikindraiky nare la ty mo maromaro anaka anao tsy akiny ngalariny zanakanao raha. Tahiny Jesosy ianao. Amen. Dia misy ndray araiky faharoa karazana fomba fisainana na hoe pensée innovante. Resaka innovation. Anao mihitsy zany mba mijery ndray hoe manao zavatra anankiray anao zay efa misy manao. Azonao zay le innovation. Efa misy magnano le izy fa atsarainao ndraiky. Azo atao zany ry ava. Mangala tahaka anao fa tsy ataonao copie-coller fa ovanao hely. Azonareo? Le raiky teo mety sarotra be aminao le amorogno fa ty faharoa ty kosa azonao hidira. Misy zavatra anankiray hitanao fa nataon'olo mandeha be le izy. Dia alainao tahaka sady atsarainao. Azonao? Zay le pensée innovante. Tahin'Andriamanitra anao. Fa ndraindray ho za atsika problème atsika kristianina dia zany i baiboly ty foagna raha diliritsika. Zahanao izy fa karaha baiboly foagna randragna ananjy. Oeza andeha hivavaka. Andeha hivavaka. Andeha hivavaka. I fivavahana iny efa tsy mba misy vokatra mba hita tamin'ny fiainana. Ndana mba ampiasao ty zavatra toroko anao niany ty. Amen. Mijereva raha amin'ny magnodidina, na resaka varotra io, na resaka asa io, na resaka tsy fantako inona, alevo tahaka dia ataovy tsaratsara n'igny ndraiky lenao. Vao hely ny endriky lizy. Tsy mampigadra zany. Amen. Composé-nao zany manongo zao atao carotte tsony fa mba sy voa betterave kely ndraiky amboniny akeo. Ohatra zany. Koa zegny nitanao ampandeha ananjy. Amen. Azo atao zany ry avana e. Atsarainao zany le izy. Satria maro amizao ny magnano zavatra tegna mandroso be ny azy. Nefa n'izy vo vetivety nagnano i raha efa anao efa ela. Dia amin'izay ny sasany tsy normal. Ampiasan'ny olo ampitanay ake aody za pastera. Tsy nampiasany aody ianao fa nalainy tahaka raha namboarinao ary natsarainy. Ny olo nagnandragnanay anao hafa nagnandragnanay anazy narigny hafa nay nareo fa lasany agny edy kliagnanao e. Pastera 5 taogno ane nivarotako paty na 10 taogno. Raha vao tsy atsarainao io ho lasan'olo fo kliagnanao. Ary ny olo amizao tia raha mora nefa tsara. Azonao le hafa nanao tsika androke io e. Tagny niany zegny sady mora le zavatra nefa tsara. Miexige qualité izy. Nefa agny amin'ny prix izy mbola mety varotra koa. Dia anjaranao zany migerer an'izay. Ahoana nefa agny migerer an'izay. Mba dinio zany hoe inona ny zavatra efa misy magnano dia nataonao le izy nefa natsarainao. Natonga ny olona hilahatra mandeha aminao. Anao fa mivavaka ity tsisy aody gasy mandehitra aminao zany eky. Vamba ny aody gasy. Mahatonga kliagnanao lasany tsy fandrotana fa nanjy tsaratsara neninao. Azonao dia mandini tegna zany hoe inona ny tsy mety. Fa tsy raha mbola ino dia voly fa grave asa aiza loatra mpimasin'izy andeha akagny koa anao. Fa matetika le qualité n'le amboarinao latsaka ambany no neninazy. Na io mety le namboarinao ihany nataony fa novany. Mety nataony bebe izy agnaty lasety. Nenao kely. Satria anao diso makatombony loatra. Tahiny Jesosy ianao. Misy olo vo vetivety tafara anao nagnano raha nefa mandroso be ny azy. Ny antony dia satria manana le pensée innovante izy. Azonao?
dininy tsara mihitsy ohatra hoe samy mivarotra lamba zao fa ny nanjy ataony mora tsy mampagnino anazy nanazy 500 izy tagnatiny tao de fa navelany fa nanao mieritreritra hoe 10,000 fogna ty mibarotra ana aminy 10,000 raiky 10,000 roa 10,000 lany lera micompte bénéfice nefa raha iaby tsy lafo regninao tsara be a de teneno amin'ny akaikinao mahomby azy amizay hoe atsika ny rehefa ndraindray tsy fetsy fantany tsara zao fa laoko ny ambidiny ary tsy manana frigidaire ikajianana izy fa mizizo amina prix trondro ny amidinao hena anao tsy manana frigidaire anao tsy mahay magnano saliboka ka magnino raha lefagna raha misy miady varotra raha mba zahoagna kely fa misy calcul agnaty saigniny ao 10,000 raiky 10,000 roa 10,000 telo aligny fogna andro tsisy na 10,000 raiky azy tahiny Jesosy ianao mba fetsy amen mba fetsifetsy ndraikindraiky azonao angatagna amin'Andriamanitra zany ka mila manana fotoana nefa anao mba andinihana hoe ataoko akory lahy izy ty ahoana fomba anaovako an'ity ahoana fomba agnatsarako an'ity ahoana manana fotoana mba ilaigny zany ndraiky andro fandindianana amoron-dranomasina regny sady mba mandiniky jerevanao matetiky ny olo mpanambola mandeha restaurant nge tsy mihinagna raha marobe zany misotro dité nandehanany any izy fa miaraka amina tablette kely miaraka amina cahier stylo miaraka amin'ny ordinateur nefa café raiky mba hoaniny ake fa notagny anao tafa lasopy 75,000 lasopy 75,000 kofa mandeha restaurant moko izy fizandra agnaty lohany misao 60,000 atendan-kanigna avao zany fa raha agnaty lohany eo fa tsy mba misy raha voadinika ananjy kibony ediny sinasinaka ny mpanambola mandeha restaurant tsy misy aloha raha marobe zany raha kely ataovy dité citron izy ataovy café izy de izy misotrosotro an'ingedy sady eo izy mandiny amin'igny fotoana igny izy mampiasa an'ity zavatra resako anao ty mandinika zavatra mba hatao na de fa nisy nagnano ary fa tsara iny tsy nandany 10,000 aby izy tao izy vite nody anao ve mba misy fotoagna mba andinihana zavatra ilaigny zany raha tia hita fahombiazana ilaigny zany raha mba tia andeha lavitra ary misy fotoagna anao mila mba mirelaxa mba mitokagna kely anao mandiniky satria ny fiainagna korotokorotoka fo ka aza mba megnatra angala tahaka raha tsara zany aza megnatra angala tahaka raha tsara adio zany mahatonga atsika mahay mikontina angala tahaka fikontiagna raha fa tsy anao kory namorogna ny implicien ka ino mahatonga anao tadiavonavogna za ejiko li mangala tahaka olo li za mihitsy li mamorogna azy ino ro fironinao eo li mba mangala tahaka hainao mampandroso ny sinoa koreana fangalany tahaka fa zay firenena mizirizire tsika ihany mamorona tsika ihany mamorona mety araiky fa izy me lasa tsy mamegnamegna zany mangala tahaka zany amin'ny examen fogna izy tsy mety so de maregnany zany le agnala BPCC agnala baka misaotra Jesosy pasteur any mihitsy no niteny amen tsy fagnadinana izy volagniko eto fa resaka activité magnano zavatra anao na de fa nisy nagnano ary fa alainao tahaka ohatra anao zao te andeha hagnano tragno malaka tahaka fagnamboaran-tragnon'olo anao de ataonao tsara izy aveo ataonao miova hely fo amen jerefa ny olo araiky ahitanao évolution amina fiaina de zay olona manetry tena akatahaka zay nataony hafa amen fa ny olo miziriziry amin'ny heviny manana ny fomba fiziriny manokana matetiky taraiky fogna amin'ny fiaina ka mampirisika anao zaho anagno ty fomba fisainagna atoroko anao androany ty alleluia ny tegna problème atsika tsy tia mandiny javatra atsika tsy tia mandiny javatra
Ny afantarana nefa tia mandiny javatra anao mbo misy boky andragnonao e. Dia anao zao raha mba agnontany antsika ino zao mbo boky anagnanao. Anao mijery anahy boky nino? Ino zao mbo aminareko? Boky Bible. Zay tsisy maharatsy azy. Mba voavakinao ve ndefa Baibolinao. Dia ndana remarkeo fa ny olo mpandinika raha tsy alana boky andragno ary vakiny. Fa mampalahelo nefa ataon'olo abolagna antsika izy koa te hamono raha amintsika no ataovy agnaty boky. Tsisy mahita mihitsy. Ohatra ka misy zavatra nasitrika amintsika dia atao agnatina boky fogna dia fa samy miala. Mila mba mandinika anao. Fotoagna anao zany mba manokagna fotoagna andinihana zavatra, activité mba hagnatsaragnao fiainanao, hagnatsaragnao tokantragnonao amin'ny fiainanao andavanandro. Amen. Amen. Marina fa sarotra ny fiaina zay mahazo atsika. Fa kosa mba manokana ihany minitra, segondra, ora andinihana zavatra. Alleluia. Ary tegna mampalahelo fa lasa fomba fisainana gasy ny andeha hitady asa amin'olo. Zany daholo hoe zao ny hitany asa. Lesa mbavaka za pasteur fa za ity asa. Fa maromaro dossier nalefako zay. Maromaro pasteur demande nalefako zay. Ndesa mbava ny ankabeazantsika reo raha notanegna dia zany daholo. Ty asa amin'olo daholo. Fa tsisy mba te hamorogno asa. Raha notaninao zay ahoana anao rahalahy, ndesa mbavaka dada fa mba te hiasa e. Misy dossier zay nalefako amin'ny, misy raha zay nalefako ary. Anao afaka mamorogna asa ho anao. Namba tsy agnanao mba endanao. Afaka mamorogna asa ho anao anao. Afaka mba mijery zavatra atao. Fa problème anao zay foroninao iregnanao. Tsy asianao tombambidy. Nefa jereo fa mahatonao zay nda hitady asa amina orinasa, namorogna ny orinasa io le olo. Ary natonga n'le izy laharan'olo tadiavagna asa, nomeny tombambidy ny orinasany. Azonao ve zany? Tainy tompo anao e. Zany ravagna le izy e. Azo atao tsara zany. Fa atsika ndraindray magnambanimbany zay zavatra tonga agnaty saintsika. Lasa hiasa amin'olo atsika dia mahazo karama. Zay sisany mba ao an-tsaitsika. Tsy tianao zavatra goavagna mono sasany. Ary lasa mihidy ny saitsika ny amin'izay fomba fijery zay. Mihidy ny saitsika. Nihidy niaraka amina société koa ny sainy. Nihidy dinateke fa saigninao aza vela hihidy. Nikatogna ny orinasa e, saigninao aza kato. Fa velaro. Amen. Tsy haiko raha mba efa nidininao fa misy olona mampiasa anao na ny diplôme anagnanao raha tsy anagnany. Fa izy mampiasa anao. Ka mba tonga vasaina, amatoa izy mavita mampiasa anao, anao koa afaka mavita zay vitany. Za tsy mampirisika ifaninano izy, fa za manaitra anao mifoaza fa afaka mavita zavatra goavany anao. Alleluia. Amen. Tainy Jesosy anao e. Ka ny mampandroso ny Sina sy Koreo za. Matetika dia miantoka olo zareo, miantoka olo maro be izy avy amin'ny firenena misy anazy. Mandefa olo manjatonjatony. Alefa ny mandeha amin'ny firenena anankiray mandroso. Mianatra agny amin'ny firenena efa mandroso. Dia iregny olona regny aveo no lasa manana idée mampandroso an'ilay firenena ndraiky. Azonao ny stratégie ampiasainy. Mandeha izy mandeha mitady toerana mandroso, mandefa olo agny izy mianatra agny. Mijery karakory fanaovan-javatra agny. Dia regny olo regny aveo asainy magnano contrat mihitsy. Andeha hianatra io mena bourse, asainy magnano contrat amin'ny firenena. Hoe tsy maintsy mody aty. Fantatra fa moko chinois mba atao amin'ny tany akaiza e. Na mba hiteny za ohatry chinois fa be tsy misalaka. Be ohatry chinois le zalahy ty. Gasy mety mbola mavita demasika agny zany brésiliane. Fa chinois tsy very. Anao tsara nahita zany chinois, namba amin'ny africain mivoaka fogna piripiro maso. Tsy mavita magnano tsy verivery an'Amerika agny zany ny chinois. Fantatra fô.
na izy miteny anglisy ry fantatra good morning how are you I'm fine fantatra dia karamenjareo le sonoa mianatra agny amin'ny firenena mandroso dia iregna aveo lasa manana sosikevitra ampandrosoana le firenena izay misy azy amen azo atao zany mba misy fotoagna iny tegna mba mandeha mba mijery raha ataon'olo ino moa raha ataon'jareo karakory fagnanovan'jareo zavatra karakory fandrahoan'jareo sakafo karakory fampandrosoan'jareo société-njareo karakory ataon'jareo mivarotro mijery ianao dia igny aveo ndesinao ampandrosonao ninonao lazao hoe amen alléluia zay zavatra zay ny antsoin'ny teny français hoe art de suivre c'est l'art de suivre na ihany koa hoe art de copier l'art de copier zany hoe irino nataon'olo copienao namboarinao nataonao amen jereo fa ny système ny Chine amizao a dia miandry lamody ny zavatra vaovao foagna izy tsy mamorona mandigny lamody ny zavatra vaovao foagna izy dia igny ny copieny mitovy dia ataony moramora neninanjy zay fo dia milahatra amizay ny olo zany mahatonga ny zavatra vita sinoa amizao mandeha be satria mitovy tsisy malaka kiraro vita sinoa zany moa dia efa oka fotsiny mitovy am'le vrai na tennis io na mocassin mitovy fa ny atezan'io kosa tsy mitovy anao mahita olo mitondra telefone na iPhone dia anao hoe vrai io ndraikindraiky fa raha tegna jerevanao tsy vrai aby fa mitovy fa mora le izy sady tsisy isavan'igny koa moa zany hoe vrai sa tsy vrai io na hatramin'ny couleur molotry misy vrai sy tsy vrai io fa izy samby maina fogna dia variagna mason'olo jiaby na hatramina ranomagnitra misy ranomagnitra vita sinoa tsy alagna agnaty posy isaky teteka satria malaky mialy fofony fa anao mifofogna anazy ohatran'izao dia izinao hoe da sary ranomagnitrinao ke fa io malaky boda isaky teteka mila piritsitry vita sinoa fa mandeha be raha zahoanjareo vola tahiny Jesosy ianao tahin'Andriamanitra anao a dia ndana zany mba ataovy raha volaniko anao te alleluia amen ary zany mahatonga am'izao tsika miteny zao ny Amerikanina lasa misambotry vola misinoa zany zava-misy nefa Chine zany tafara be njareo fa ino système ampiasainy mampiasa an'le idée innovante izy ary tsy misy firenena amizao ka afaka magnano raha mahavignitra sinoa maty njaleo edy zaleo tsy misangisangy zaleo tellement zaleo efa ampony be tena efa grave tsisy firenena afaka magnano raha mahavignitra andreo izy raha jiaby anagnany jereo vongeny namorona ny hôpitaly tsela igny agnatin'ny herinandro mavita hôpitaly maventy bay izy mafy be izy zareo efa lasa incontournable ka ndana mba magnano raha raiky mba afantarana anao satria misy teny français zay milaza hoe si vous n'avez rien dans la vie vous êtes rien aux yeux de l'homme. Si vous n'avez rien dans la vie, vous êtes rien aux yeux de l'homme. Tsisy olo iconsidéré anao zany raha tsisy raha mbo anagnanao ino mba ataonao aza miandro orinasa isokatra fa saigninao maloha sakafo voalohany tainy Jesosy ianao aza mandigny lalagna isokatra fa saigninao aloha ataovy misokatra fahatelo amaranantsika anazy ny pensée opportune na ny idée opportune eto ndray zany ny fahaizana misambotra opportunité ozy tsika izy mahay raha isisiany fogna na amina fiambesam-paty mba hita raha isisiana fogna misy fety ataon'olo efa pare izy magnamboatra tragnon'olo efa keza mivarotro kadaka
idée opportune. Jusqu'à ampiangonana ty mahita sera atao fogna ampiangonana. Satria izy grave be izy amina raha. Raha mahita viavy maromaro izy dia efa lasa client ananjy viavy regny. Mahita lehilahy maromaro tsy maintsy mahita zay le idée opportune. Mahay misambotra opportunité. Am'le fitenenana zay hoe tsy midodiky. Anao vao jerevany de zay akory zao ko vola amitiny any. Misy olo ohatran'izany a, faites attention anao vao zahanany fogna anao dia efa dinina ahoana dia tonga an'ity voaka volany am-poso. Izy grave be izy. Misy magasin efa ohatran'izany mihitsy andafy agny. Anao vao miditra amin'any fa avy eo izy fa anao izy mitovitovy amin'ny olo maventy be izy ataony mitovitovy aminao io. Olo malaza be regny ataony mitovitovy aminao. Alefa moa izy moa dia andesiny eky anao aloka amina salana fagnamboarana tarehy regny. Mboariny tarehinao dia janao karaha jakisanina tampoka aky. Dia indesiny am'izay anao amina costard jakisanina. Dia anao mitaratra igny karaha jakisanina marina. Anao izy, tsy tanao izy mety be aminao. Ary jerevanao mety tokoatra. Anao amin'ny fa avy nameny café, dité. Tu veux encore un chewing-gum moa izy va koa. Anao tsy edy varotra amin'izany fa tsy haiko eky. Tellement hainy be le zavatra andesiny anamborana anao. Atsika zany vao manao sylaby ataovy madinika ny volanao, mitenena raha vaventy ny volanao. Zany paquet-ndraha ataony amin'ny tragnony ako. Mialan'izany atao maventy be, le crédit est mort. Ataonao ino na mort na vivant. Tsy mila soratagna ake hoa bivoka fa tsy agnome miahagna. Azonao le izy. Fa tsy atao sorta ke ndraiky, monsieur le crédit est mort na levigna aiza. Atsika vao biscuit hely miaraka amina bonbon-jaza ambiditsika fa tsangitsangy commerçant zagny. Mila mivory atsika commerçant an-tanàgna aketo. Izy olo commerçant olo. Malaky tsangitsangy eky. Findra amin'ny irany tsy mivahy. Vadina commerçant tsy amagnareo tsy amenaky. Vadina commerçant. Anefa volany biscuit migny atao bazary. Vidinagna roa. Alô malaky lanina ndeha varotra atsika raha lanina bazary. Tainy Jesosy. Amen. Tainy tompona hoe ka ny fananan-karena riavagna dia hevitra. La richesse c'est l'idée. Tainy tompona hoe mampandroso amin'ny fiainana dia hevitra. Raha anao hitarika olo mila manana hevitra. Hitaritana an'ilay olo. Fa tsy hoe zany paster anao ka magnino. Zany président anino. Anao mitarika olo manao zavatra mila manana hevitra. Io ihany no afahanao mampandroso. Io ihany no afahana mitondra olo. Io ihany no afahana mampiroborobo zavatra atao. Inona ny hevitra nagnanao. Zay ihany tsy ankoatran'izany. Fa ny olo tsy manan-kevitra mitarika anao ndesiny amin'ny tanomboany agny anao. Melony nambadianana mba discerneo tsara lehilahy misy hevitra sa tsisy. Viavy manan-kevitra sa tsisy. Satria ny olon-kendra dia zay olona manana hevitra tsara. Zany riavagna nantsona hoe olon-kendra, l'homme sage. Dia zay olona manana hevitra tsara. Mba inona ny hevitra tsara ao anatinao. Amen. Ary ny olon-kendra rehefa manana hevitra tsara, mahay mandray décision. Io tsy mandray décision amin'ny zavatra fatanitany zany. Zany mila angatao amin'Andriamanitra isan'andro mba anagnanao fahendreny. Anagnanao hevitra tsara mba tonga anao ahay mandray décision. Satria ny kasarotra lalovanao sy ny ady atrenao mila vadika anao opportunité mba hitahina anao. Inona zao mba hevitra azonao tagnatin'ny confinement zay.
ino zao mba hevitra azonao tagnatin'ny krizy regny mety avadika anao fitahinao anao. Alleluia. Amen. Mizazany mitondra tegna tahaka ny mpandresy indrindra amin'ny endrika ty ivelany ho vaokely endrikinao ty ivelany. Misy akanjo zany efa tsy tokony ataonao itso. Mba volagno amin'ny olo akaikinao izy ali, misy akanjo efa tsy tokony atao tsony. Mbola igny fogna ataony, aiza anao tsy regnan'olo. Mba samy mijery ny olona akaikiny karakory pôzy le ko. De teneny moramora, aiza anao tsy regnan'olo hoe. Tsy niteneninao no. Ny olona amizao eno tsara maraparangatsika ny lesona, ny olona amizao tia mijery pôzinao vao miresaka aminao. Olo amizao fa karanjany mihitsy. Jerevana aloha pôzinao zay izy vao tia hiresaka aminao. Karaha signaturena contrat maventiventy, jerevana aloha pôzinao. Raha sandratindratika anao, ialany eky, sady mbo tsy tobo izy olo hikoragna aminazy igny, ialany malaky. Mba mianara zany mba magnova an'io endrika anao. Mba karakarao kely vatagnanao. Mba tsaratsaraigny kely pôzy. Tsy ny olona amizao de zany, ary ny olombelona naturel amizany, Andriamanitra mihitsy ny lazany zany. Fa ny olona ozy tia mijery ny ety ivelany, fa izao Jehovandriamanitra ihany no mijery ny ao anaty fo. Ka raha hiara iaigna amin'olo anao, ataovy zay mba hatonga ny endrika ho tsara ety ivelany. Magnano madio, se comporter sala amin'olona grand. Amen. Taigny Jesosy ianao. Alléluia. Tsisy olona te hiara iasa aminao raha tsy efa mijery ny pôzinao aloha. Anao raha hiara iasa amin'olo mandeha na tomobile mo, tonga de considéré ho azy ianao. Raha hiara iasa amin'olo magnanaova kiraro tsara, manaova akanjo tsara, tonga de considéré ho azy ianao. Fa igny anao sady tsy nagnatao kapa anao, satria anao raha madamo tsy mivaky loha, de milaza aminao zao fa tsy omeny tomabily anao. Manana ny toerany lehibe au monde des affaires ny pôzy. Ohatra anao mba te hiditra ho femme d'affaires na homme d'affaires, mila mahay mipôzy. Tenenao an'izany olona akaikinao mba mipôzy iana hoe. Koa tsy mahay hoe mizahana télé, tsy alan'olo mitovitovy aminao fogna koa. Tainy Jesosy anenao. Sasany revagna na izy efa manambola be, mbola ceinture na 7,500 fogna ataony. Ceinture na 8,000. Regny ataony, le fausse poche regny raha farandratiany regny. Raha mbola tsisy moa anao akory atao, na tady ary mavofehany fo. Fa rehefa mbo manomboka mbo fa tatahin'Andriamanitra fiainana, mbo atao mifanaraka amin'igny hatra amin'ny raha atao. Tahiny Jesosy ianao. Tahiny tompo manokana ianao. Raha ny sasy zany montre maratra ataony eky. Anotaninao amin'izay izy amin'ny firy zao. Izy tô déréglé io zao. Etany pasteur koa montre ana. Ka oka zany ianao mba tsy hahitany zay manque aminao, fa mahitany zay anagnanao. Soyez inconscient du manque extérieur. Zay raha raiky mila atao zay. Soyez inconscient du manque extérieur. Fa olagna raiky manakagna fahombiazana ny fahitanao zay tsy anagnanao. Manakagna fahombiazana. Ohatra anao vao mandeha mivoaka ny tragno de tegna tsy mbo manambady. Zany no hitanao. Za tsy niteraka, zany no hitanao. Za zao. Soyez inconscient du manque extérieur. Mais soyez conscient de votre richesse intérieure. Tainy Jesosy ianao. Tain'Andriamanitra anao hoe. Volagno kely izy azonao raha volagny pasteur zany hoe. Amen. Mila tonga saina zany ianao isanandro sady miteny hoe je suis riche. Tongava saina. Anao tsy mahantra zany ianao. Tsisy vola fogna anao fa anao tsy mahantra. Alléluia.
Izao zany mba tsy ho tsarogna tsony le feo miteny taminao taloha hoe mahantra. Misy feo moko matetika miteny amintsika mahantra, mahantra. Izao tsy ho tsarogna tsony regny. Alleluia. Manombo mahita fa olona tahin'Andriamanitra ianao, sady nateraka ianao mba handresy, nateraka ianao mba handresy, nateraka ianao mba handresy, nateraka ianao mba handresy. Raiso ny fandresena amin'ny anaran'i Jesosy. Amen sa tsy amen? Tsofoko rano ny fiainanao mba handroso amizay, mba ahomby amizay, ary manomboka androany Andriamanitra ne hitahy anao. Andriamanitra ne hanokatra varavarana masom-pananao, ahitanao ny tokony atao. Ka mba halao agnaty saigninao le fomba fijerinao ndraikindraiky pasteur boko tsisy toroteny ataony ko tsy fitahina fa ko tsy fitahina zany ne probleminao e. Halanao ndraiky za magnatoranao raha manjary. Misy olo ohatran'izany soregna izy koa fitoroteny karaha tiany zany le hoe niazo fijaliana no tomboerako. Zay tsisy maharatsy anazy. Misy fotoagna regny torigny fa misy fotoagna ndraiky mba ilagna hoe mahomby azy amizay. Amen. Zany eto tsy midika hoe tsy mitory zavatra hafa e, fa agnisan'ny zavatra ilainao iny zavatra teneniko iny. Amen. Ndao mba hitsangana amin'ny toerana misy atsika hisaotra an'Andriamanitra dia mba teneny hoe Jesosy io sokafo hoe ny saiko manomboka androany, sokafo hoe tompo ny fomba fijeriko, ovao hoe ny fomba fisainako. Aoka hoe ianao Andriamanitra agnatoro anahy ny lalagna tokony alehako sy zavatra rehetra tokony ataoko. Asato ny feonao raha eo misaotra anao manokana. Fa namasina mankasitraka anao zay, minao fa ity androandroany ity Jesosy anokafanao lalana amin'ny isam-batan'olona, ampandresenao an'ireto vahoakanao reto, anomezanao anay fahasoavana, anomezanao anay fitahina, fandresena, fahombiazana amin'ny anaran'i Jesosy. Nizaniza tompo tonga teto androany maraina, tsofoko rano mba ho hisy zavatra hisokatra any amin'ny sainy agny, manomboka hita sy hafantatra ny tokony ataony izy, manomboka andresy izy ary andeha lavitra, andeha faingana, mpandresy ary manoatra noho ny mpandresy amin'ny anara maherin'i Jesosy, amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Mazoa toerana regny. Alleluia. Minao fa nahazo lesona anao Amen. Dia ndany ataovy pratika. Alleluia. Eto moa za dia amin'ny maray mandreny ara-panahy anahy tsy misatra za magnenta, andao mba toagnatsika ny fanaovan-trano. Amen. Tegna misy fandaniana be da be ao no maly fotsiny atsika vola ny ilaigna tamina ramblé efa 30 millions. Vola tsy maintsy fay. Nefa anao ndraikindraiky tsy ho anao za mivola ngety mba toagno zany raha mandigny akao, zany raha atreny dada sy niny. Ary tsy vitan'izany tsy ramblé zany fogna ataontsika ao misy simagna amin'ny tonne afara isan'andro, misy planche vidinao ka mba magnentana antsika zanaka, mba sambory ny fahasoavana, sambory ny ositra amin'ny fananganana ny altaran'Andriamanitra. Andao mba tena mba hagnano be riavana, raha mba tahin'Andriamanitra anao mba magnanova maventivety. Ka za zany niany mba magnentana anao mba handrotsaka ny anjara borikinao amin'ny fananganantsika ny mega eglizy. Agny moa misy le moto igny ambidy mba magnentana, mba tokony mba hifandrombahantsika zany mividy raha karahandregny. Mba samy mba mandray anjara. Raha mba tahin'Andriamanitra anao misy moto agny amidy, ohatriny moa zigny 8 millions moa zigny. 8 millions le moto Boster regny tsara tary, vao nilokogna izy agny tsara fa tsara fô. Mba zaby mba tikigny ananjy fô. Amen. Fa mba tokony mba samy mba mandray anjara zany arak'izay mba tandrify anazy atsika tsiraikiraiky. Mba ho vita le tragno atsika Ziona Fraisin Madagascar. Mbola very fa tsy tragnon'ny pasteur igny fa tragnon'Andriamanitra. Fagnahin'olo maro be nandeha vonjegna agnatiny ao rehefa vita izy. Ary igny tsy fitany fogna ela tonga dia feno. Bibles. Amen. Dia mba hitrehitra ny raha mba nagnampy ianao tagnatin'ny Ziona Fraisin. namonjy fagnahy. Ziona Fraisin. Ka Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisin Amboly Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina, fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma
fotoam-pifadiakanina misy ndraiky koa moa ny omagna mifanatitra malalaka sy ny ampafolokariny dia mirigna amin'ny sisindrigny atao fa mba magnentagna anao za zao mba hanao fanatitra manokana ho amin'ny tragnon'Andriamanitra dia ataontsika amin'ity araiky voalohany ty ampivoany ity asandrato ary zay mba nomaninao fa hivavaka atsika izy io no firaisina rayon ndreto ndray zahay mamafy eto amin'ny fanjakanao ndreto zay tompo manolotra mpahany amin'izay efa nitahina ho anay jerevo Jesosy ny fon'ny olona zay manome jerevo tompo ny fiainany ny fidiram-bola